भक्ति रसामृतर यही नूतन अध्याय को आम समस्त दर्शकों को स्वागत जनाऊँ। ये जीव केतबेले जीव आम किपरि जानिबा, आम केतबेले मरिबा कौन जानि परिबा? ये जीव केतबेले जीव से समय आसीबो हमर आम कौन जानि परिबा? आर गोटे स्वतंत्र सूत्र अछि। जीव केतबेले जीव केउ दिन जीव आ केमिति जीव आम मध्य जानि दी परिबा। सात निशा एक बार पंचवन समार, सात निशा एक बार पंचवन समार, घरे घराई होइब पर्यंत गोटे बार केबे सात राति होइछि, सात राति केबे आमे मध्य सुनि न थाए। आम जेजे बापा मध्य ताकू पचारे से कहिबे गोटे बार सात राति कहला। अच्छा, ये सात निशा एक बार सात राति के गोटे बार केबे पड़िबो? ये समय केतेबेले आसीबो? गोटे स्वतंत्र सूत्र रही। से कौन? सात राति एक हेबलो बौल सूरज न देबे देखा, बिलुआ कुकुर घरे पशिजिबे केही न पाई। जो दिन सात राति हेब लो बौल, जो दिन सात राति एक हेब, सात राति एक हेब लो बौल, से दिन सूर्य देखा जिबे नहीं। सात दिन सात राति पर्यंत सूर्य देखा जिबे नहीं, खाली संपूर्ण राति हो जिवो, दिन हबो ना। ए बिलुआ कुकुर समस्त घर मध्य प्रवेश करिवे। वर्तमान तो आम घर मानकरे आमे संपूर्ण लुहार कबाट सहित लगे सामने को कुकुर को बिलुआ जीवो, आ केतेबेले से सात राति हबो? आम मानकर बुझी जीवा उचित जे आमे जो श्वास नौचे दक्षिण पटे जो श्वासक्रिया प्रभावित होउची से सूर्यायन, और वाम पटे जो श्वासक्रिया यातायात करुची से होची चंद्रायन। सूर्यायन हैला दिन, चंद्रायन हैला राति। आउ जदि आमर बामनाक पुड़ारे 7 दिन काल जदि आम श्वासक्रिया ठीक भाव में प्रभावित हम से बाट दे जीव से बाट दे आसब केते परिवर्तन हम ना से दिन जाना आमर समय हो गला। अच्छा आम मैंने शुणीचे पिलादिने आम शुणीचु भैरव डाक दिए। ये भैरव
ଡାକ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ରାତିରେ ତେବେ ଏ ଜୀବ ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ଆଉ ନଥିବ। ଭୈରବ କେତେବେଳେ ଡାକ ଯିବ? ଯେତେବେଳେ 7 ରାତି 1 ହବ, ଏଇ ବାମରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ କାଳ ଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରବାହିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏ ପାଦ ଆଡୁ ଏକ ସୁନାମି ଆସିବ। ଦେଖରେ ବୁଢାର ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପାଦ ଆଡୁ ତାର ଜୀବନ ଛାଡି ଛାଡିକି ଆସୁଛି। ସେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଆସିବ, ସୁନାମି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଆସିବ, କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହବ, କଣ୍ଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ହେଇ ବୁଢା ହେକା ଦେଲାଣି ରେ, ମରିବ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ 3ଟି ହେକା ଡାକେ। ସେଇ ହେକା ହଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ହେକା ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବତଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଏ ଜୀବ ସେଇତିକି ବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ତ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ ତୁ ମୋର ମନ ପକେଇ ଦବୁ, ମୁଁ ତୋରି ନାମକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରି ପକେଇବି, ଯାହାକି ତୋରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ତୋରି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନିତ ହେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ହରି ହରି ବୋଲ।